بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد المدير العام لشركة سنجنطة، السادة رؤساء المجلس الإدارة للغرفة الوطنية، السادة رؤساء والأمناء العام للغرف الفلاحية، ضيوفنا الكرام من فلاحين ومنتجين ومتعاملين اقتصاديين، ضيوفنا الكرام للدول الشقيقة والصديقة، السيدات والسادة، أودي أولا وقبل كل شيء أن أرحب بكل المشاركين معنا في هذه الأيام الزراعية، وخاصة بضيوفنا من الدول الشقيقة والصديقة. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم هنا بيننا في ولاية قسنطينة، وأن أكون بينكم في هذا اليوم الأول حول زراعة القمح الصلب، والذي سيكون فرصة للقاء ولمدة يوم كامل مع باحثين خبراء إطارات ومهنيين من أجل المناقشة وتبادل الخبرات بيننا حول مسائل تتعلق بتنمية وتحسين مردود زراعة القمح الصلب، وهذا لتسليط الضوء على الاهتمام الممنوح لشعبة الحبوب من جهة كونها شعبة استراتيجية، ومن جهة أخرى نظرا للفائدة الكبيرة للقمح الصلب على الصعيد الغذائي الاقتصادي والزراعي لبلادنا. هذه العناية الخاصة ترجمت بوضع السلطات العمومية لبلادنا ميكانيزمات الدعم لهذه الزراعة من خلال مختلف برامج التنمية الفلاحية. سيدات السادة، نعم جميعا أن إنتاج القمح الصلب في العالم غالبا ما يكون أقل من الطلب على الاستهلاك، هشاشة العرض والطلب. كذلك استنفاذ المخازن العالمية تفسر التضخم في بعض الأحيان الأسعار العالمية لهذا المنتوج. إن جميع البلدان المنتجة هي أيضا مصدرة باستثناء البلدان المغاربية التي لا تزال من أكبر المستوردين. تستحوذ البلدان المغاربية الثلاث وحدها على ثلث إمدادات المتاحة في السوق في الجزائر. المساحة المخصصة لزراعة القمح الصلب تزيد في المتوسط عن 1.5 مليون هكتار. المردود يتراوح بين 15 و 16 قنطار في المتوسط. الاستهلاك السنوي للفرد يتراوح ما بين 90 و 110 كيلو غرام في المتوسط. الإنتاج السنوي يغطي في المتوسط أكثر بقليل 50% من الاحتياجات. إمكانيات تغذية الاحتياجات من القمح الصلب ومشتقاته في متناول الجزائريين. ينبغي تسمح الجهود المبذولة لتحسين المسار التقني وتوسيع المساحات المسقية واستخدام أصناف عالية المردودية، أيضا لمكافحة التبذير تسمح على المدى القصير من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. لهذه المسائل التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اليوم لن أطيل أكثر من توضيح هذه أهمية هذا الحدث، لأنني متأكد من أن المواضيع المختارة سيتم تطويرها بالتفصيل وأفضل من قبل مختصين حاضرين هنا بيننا طوال هذا اليوم. سيدات السادة، كما لا يفوتني أن أتمنى لكم المشاركين وخصوصا ضيوفنا إقامة طيبة بيننا، كل النجاح لفعالية هذا اليوم، وشكرا لحسن الانتباه. نقول لها بتيمو برك شكرا لسيادة الرئيس على الكلمة اللي قدمها لنا. نشكر كذلك الضيوف تاعنا اللي جاونا من مناطق كثيرة والضيوف اللي جاونا من بلدان أخرى. أنا مش راح نطيل عليكم لأنكم حاجيت بزاف البارح في الليل، تكلمت كثير واليوم ثاني تكلمت كثير. راح نعطي الكلمة للمدير تاعي اللي هو مسؤول على قطعة من إفريقيا في الشرق الأوسط. راح يتكلم باللغة الفرنساوية، راح يقول لكم الرأي تاعو، راح يعطي كلمات بصح تكون باللغة الفرنساوية. لكن تسمحوا له لكن توقفوا دقيقة برك على الكلام يا جماعة اللي راهم في الأخر، وتسمعوا له لدقيقتين فقط، لأنه عنده تجربة شوية عالمية، راح يعطيكم رأيه في هذا الحدث اللي صار. Bonjour à tout le monde. Bonjour déjà à la Tunisie aussi. Bonjour au Maroc.
bien sûr, bonjour à toute l'Algérie qui nous a très gentiment donné la possibilité de faire cet événement. J'aimerais dire 2-3 petits mots sur notre initiative Ça va plus. C'est quand même quelques années déjà qu'on travaille dessus au niveau de la société et c'est un bonheur pour moi et je pense pour plusieurs parmi vous aussi de voir qu'est-ce qu'on a fait, le progrès que nous avons achevé. Beaucoup de vous se souviennent au mois de novembre, on était ensemble et Farouk nous a dit dépenser moins pour récolter plus. Moi je trouvais que c'était une phrase assez courageuse. Et c'est vrai que tout le monde veut dépenser moins pour récolter plus. J'ai reçu des feedbacks aujourd'hui, des gens qui m'ont dit vous avez mis la barre très très haute au mois de novembre. Mais vous avez délivré la promesse. Donc c'est une grande satisfaction. Et pour ça, je voudrais quand même remercier vous tous, remercier nos partenaires qui sont parmi nous ici, remercier toutes les autorités qui nous aident et nous soutiennent, et remercier aussi l'équipe Syngenta. C'est seulement ensemble qu'on peut arriver à faire des progrès. Et pour nous, l'objectif, c'est pas de faire du bruit, mais c'est de créer de la valeur pour un paysan. De la valeur, ça veut dire un retour sur investissement. Je pense qu'on a encore du chemin à faire, mais si je regarde les progrès, les discussions qui ont eu lieu, c'est très très encourageant. Et je peux vous dire une chose que pour nous, les céréales, c'est très important. C'est une culture stratégique. Ça veut dire qu'on va investir, on a un degré d'intensité très très élevé, notamment sur les pays Algérie, Maroc et Tunisie. Donc c'est très important pour nous. Et j'ai eu des discussions même ce matin, c'est logique aussi, c'est très important pour vous tous aussi. Donc je pense qu'on partage le même objectif. Donc soyez rassurés qu'il y aura un soutien fort de nous, de nos partenaires, de tout le monde, y compris un travail d'équipe avec les autorités, avec vous tous, pour arriver à cet objectif. Donc encore une fois, un grand merci. J'aimerais vous dire, c'est pas fini, ça continue. On aura les mêmes événements les années prochaines, parce qu'on n'est pas là pour une année, on est là pour longtemps. Donc on est là comme vous les paysans, où le souci majeur c'est la succession, d'assurer la succession de la ferme. Donc un grand merci et bon appétit. كاع رؤساء تاع الغرف نبداوها باش نبداوها متيرت وسط غانم الجزائر قلمه ومعسكر وزيدها عندنا واحد اخر معنا رئيس غرفه الوطنيه. الله يبارك. وبالتوفيق ان شاء الله النهار هذا يكون زيد هذا البرج حتى البرج يلحق حتى البرج يلحق خصنا نشرفها متعدد الصيف راح الصيف راح احنا الصابا عندنا كيقول لك تجي الصابا ولا ما تجيش الصابا، هذا هو سي الصابا شغل الروندمون. الصابا بليس هذا دركنا نقولوا هذا العام ان شاء الله تكون الصابا غادي يكون الروندمون الصابا زايد بليس زايد على العوام اللي فاتت وبدون شك يكون باسكو العام هذا الله يبارك جا خيرات من السماء ان شاء الله هذا نولوا السنوات تاع بكري اللي كان يقول لك لاجيري كانت كروني دروم دابا دير باللي في القمحه في النعمه نعودوا ان شاء الله. حنا ما نحوسش على نكونوا كروني دروم، نكونوا كروني دالجيري، نفريو برك المشاكل تاعنا من 2020 نعودوا ما ندخلوا حتى حبه من الخارج. والفلاح والسيريالي ان شاء الله هذاك الوقت يقولوا لك نجحنا اوترمون رانا اكوتي.
نسويكي فوزية، رئيس تاعنا فلاحة أصليا، عندي مزرعة في ديدوش مراد، وكذلك أنا أستاذة في الجامعة ومديرة في العلاقات الخارجية يعني، ودوك عملت اختصاصي في الفلاحة وتقاعدت من الجامعة، خرجت en retraite. هي دوري تقديمها مو صغير. Et là, on est en train de tester des nouvelles variétés. سيجنتا شركة عطاتنا يعني حبوب به نستعملوهم ونشوفوا يعني الإمكانيات اللي تخلينا ننجحوا في هذا الحبوب avec des rendements assez appréciables. Voilà en gros ce que nous faisons. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail avec notre Syngenta concernant l'expérience et parce que là on a remarqué que les gens viennent un peu des essais et on Ben justement, c'est notre première année où nous avons fait un contrat avec Syngenta et nous avons eu quatre essais différents et nous allons de 4 variétés. Il y a 4 variétés, mais notre problème ce n'est pas du tout de penser à quelle variété serait la meilleure, mais simplement on voudrait adopter des techniques, des performances, des traitements, en ce qui concerne les insecticides, les fongicides, la tenue de l'itinéraire technique. On va essayer de l'améliorer pour améliorer nos performances en matière de production. En matière de production. Voilà. Et j'aimerais bien avoir votre avis en tant qu'association, présidente de l'association et des agriculteurs, sur ces expériences, sur ces essais qui ont été... Écoutez, c'est une première année pour nous, donc qui est tout à fait expérimentale. Donc nous sommes très heureux, رانا فرحانين كثير به يعني سيجنتا اتصلت بينا وعملت لنا هاد المشاريع هادو وانا نظن ايجابيا. Vraiment, on pense que c'est un programme très positif et on pourra parler éventuellement de qualité, de performance dans une année ou deux après l'expérimentation que l'on va faire. Mais on espère que les choses seront vraiment très positives.